الرجال هي معنى من معاني تنزل الرحمة الإلهية التي نرجو من الله تعالى أن تشملنا أجمعين في هذه الساعة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas pemandangan dan kehadiran antum sekalian yang luar biasa ini. Meskipun pengumuman yang kita curahkan sedikit mengagetkan, mungkin dadakan, akan tapi dihadiri dengan kehadiran luar biasa, dan karena salah satu faktornya adalah disebutkannya para a'immah, orang-orang saleh, termasuk sebab daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang semoga menyelimuti kita semua. نصلي ونسلم على المصطفى سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته أجمعين الذي علمنا أن أهل بيته هم الثقل الأصغر الذي ما يتفرق عن القرآن، فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرن ربي فانفعنا ببركتهم، لنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau, di mana beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya keluarga, anak turun, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada Al-Qur'an dan bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada Al-Qur'an. Dikatakan dalam pujian, dalam satu syair mereka dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keutamaan dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bergembira dan tidak menuju kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang dengan Al-Qur'an mereka berteman begitu baik. ماذا يعني ذكرنا للإمام المهاجر في هذه الليلة بعد 1000 وأكثر من 100 أو 200 من السنين من وفاته؟ ماذا يعني ذكرنا له؟ Apa yang kita maksudkan dan apa tujuan kita menyebut, mengenang sosok Imam Ahmad Al-Muhajir setelah wafatnya beliau ribuan tahun, 1000 tahun lebih, 100 atau 200 tahun yang lalu? Apa tujuan kita masih kita sebut dan kita peringati wafatnya beliau? يعني استمداد للرحمة من الملك العظيم لأنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، وهذا أولا. Yang pertama tujuan kita minta supaya kita dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menyebut sejarah orang-orang soleh, para ulama, para aulia, maka Allah turunkan rahmat pada acara tersebut. ويعني تجديد العهد للمصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأئمة العلم والخير والولاية من ذريته وأهل بيته من أمته. Dan kita perbaharui bentuk penganutan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbaharui bentuk pengabdian kita kepada Rasul lewat ikut mengabdi kepada para a'immah, anak cucu keturunan beliau. ويجب أن تعرفوا أيضا شيء مهم. Dan yang harus kita ketahui dari sesuatu yang penting, هذه المظاهر ليست مجرد تعظيم للأشخاص كأشخاص. kegiatan seperti ini, perkumpulan seperti ini bukan hanya bertujuan kita menghormati seseorang saja, بل هي حقيقة إحياء الدين والشريعة. akan tapi perkumpulan semacam inilah hakikatnya adalah bentuk dari agama dan bentuk dari syariat. الإخلاص والصدق والعلم والعمل والعبادة والطاعة كيف نعرفها؟ موجودة في نصوص القرآن وفي نصوص السنة وفي أكابر أئمة العلم والولاية والصلاح الذين كان الواحد منهم إمام في الإخلاص، إمام في العبادة، إمام في الطاعة، إمام في العلم، إمام في الصدق، إمام في الإخلاص. فإذا ذكرت الواحد منهم أنت تجدد معاني الإخلاص والعلم والطاعة والعبادة التي علمنا إياها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Ajaran-ajaran dalam agama seperti iman, Islam, ikhlas, ilm, dakwah dan lain sebagainya, ajaran-ajaran pokok dalam agama Islam, selain terdapat di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi Muhammad, di dalam Quran, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dari mana lagi kita mengambil dan mempelajarinya? Dari sosok para ulama, sosok para aulia yang mereka mewarisi itu semua. Ada seorang wali yang ahli di bidang iman, ada seorang ulama yang pakar di bidang ihsan, ada seorang ulama yang ahli di bidang ilm, dakwah dan lain sebagainya. Maka dengan memperingati sosok-sosok seperti itulah kita memperbaharui bentuk pengabdian kita kepada agama Islam lewat sifat-sifat yang mulia tersebut. ومن معانيه أيضا بالنسبة لكم أنتم أهل هذه الديار بالخصوص، إندونيسيا عموما خصوصا وما حولها من بلدان نوسنتارا كما تسمى، كلها دخلت في دين الله ببركة
ذرية الإمام المهاجر، سواء كان الأولياء التسعة الذين هم آل عبد الملك من ذرية سيدنا المهاجر الله، أولياء المسمين بسنن فلان سنن فلان سيذكرهم لكم، هؤلاء كلهم في بركة المهاجر. فإذا ذكرناه نحن نجدد له العهد: يا أيها الرجل الذي صبر من أجل الله وصدق من أجل الله وأخلص من أجل الله، كان ثمرة صدقه وإخلاصه ثلثين، الآن ثلثين على ظهر الأرض من أهل الإسلام، ثلثي أهل الأرض من المسلمين في بركة سيدنا المهاجر وذريته ومن اتصل به وأخذ عنه. وهذه حقيقة ينكرها من ينكر ويصدقها من يصدق، هي مثبتة عند الحق سبحانه وتعالى ويعلمها الله قبل أن يشهد بها أحد من خلقه. Dan yang harus terlebih dikhususkan bagi kita untuk kita ketahui bahwasanya kita masyarakat Indonesia, orang-orang di sekitar kita yang kita tinggal di daerah yang kita sebut dengan Nusantara, di mana Nusantara sebagaimana termaktub dalam sejarah bahwasanya kita diislamkan oleh Wali Songo, yang tidak lain tidak bukan para Wali Songo dan sunan-sunan yang kita sebut namanya dan kita peringati dan kita ziarahi makamnya adalah mereka orang-orang yang bersumber dari keturunan Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dari Bani Abdul Malik, dari keturunan Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan tanpa kita sadari, sepertiga dari penduduk muslim yang ada di dunia, sepertiga dari seluruh umat Islam di muka bumi ternyata tersambung sampai kepada Imam Ahmad bin Muhajir, dan semua itu peran dari keturunan Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Hal seperti ini, percaya tidak percaya, mau tidak mau, kita mengakui atau tidak mengakui, terserah, tapi ini semua terbukti dan tertulis dengan detail di catatan Allah Subhanahu wa taala. هذه الجبال التي نحن فيها يعرفون الناس فيها اسم الفقيه المقدم، يعرفون فيها اسم الشيخ عبد الرحمن الثقاف، يعرفون فيها مولد الحبيب علي بن محمد الحبشي، يعرفون فيها من قبلهم من الرجال الأكابر من الأولياء التسعة ومن جاء من بعدهم المنتشرين في هذه الأراضي وما حولها، كلهم هؤلاء في صحيفة أحمد بن عيسى المهاجر إلى الله. Orang-orang di sekitar kita, bahkan para penduduk masyarakat yang tinggal di ujung gunung sekalipun, di pelosok-pelosok gunung, mereka kenal siapa Faqih Muqaddam, mereka kenal siapa Syekh Abdurrahman Segaf, mereka kenal siapa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mereka kenal semua para aulia dan semua para habaib dan para wali, tidak luput dari peran dan andil Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. وهل يعني هذا منة على أهل هذه البلاد؟ Dan bukankah ini merupakan sebuah anugerah yang dapat kita rasakan bagi seluruh penduduk masyarakat ini? هذا يعني تجديد الذكرى لتقوية الرابطة بالأصل. Oleh karena itu perkumpulan semacam ini merupakan sebuah bentuk upgrading. Kita memperbaharui bentuk ingatan kita dan ikatan kita kepada mereka para aulia. أصل الدخول للإسلام إلى هذه الطريقة طاهر ومزكى ومصفى. Cara masuknya agama Islam dalam sejarah Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, suci dan bersih. ليس فيه قتال ولا سلاح. Tanpa adanya peperangan, tanpa adanya angkat senjata, ولا منازعة ولا مصارعة. tanpa adanya perdebatan, perselisihan satu sama lain, tawuran. ولا تكبر ولا تجبر. Tidak ada bentuk pemaksaan dan bentuk melebihi lebih baik daripada yang lain. ولا تعالي على أحد. Dan tidak ada bentuk penggangguan kepada siapapun. لو كان حملة الإسلام إليكم من ذرية المهاجر أهل كبر أو أهل عجوب أو أهل سلاح أو أهل قتال ما كان الإسلام بينتشر هذا الانتشار اللي ترونه اليوم. Kalau seandainya orang-orang yang membawa agama Islam ke Indonesia ini daripada keturunan Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir membawa Islam dengan metode kekerasan, metode perang, pemaksaan, penindasan dan lain sebagainya, maka niscaya Islam tidak akan tersebar begitu besar di negara ini. لكنها حقائق الإخلاص. Dan tapi sumbernya, hakikatnya adalah ikhlas. حقائق المعاملة مع الملك. Sumbernya adalah bagaimana kita bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. حقائق إفراد القصد لله وحده لا غير. Tujuan hakikatnya adalah menunggalkan atau mempusatkan tujuan kita semata-mata mutlak karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tujuan lain. بعد 1100 وزيادة من السنين نذكر المهاجر نشعر بالرحمة التي تتغشى القلوب في هذا المجلس. ما هي مننا نحن من إخلاصه لربه سبحانه وتعالى.
Dan bahkan setelah 1100 sekian tahun kita sebut sejarah Imam Muhajir, kita masih merasakan indahnya rahmat dalam hati kita. Bukan karena kehadiran kita, tapi karena ikhlasnya sang Muhajir ketika berdakwah menyebarkan agama Islam. كان رجلا صاحب ثراء ومظهر كبير في بلاد العراق في البصرة. Beliau Imam Muhajir adalah orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa memang di kota Basrah. ونقيبا للأشراف بعد والده عيسى النقيب. Dan beliau beliau berkedudukan sebagai pemangku atau ketua suku, ketua kelompok dari kalangan para syarif yang ada di Basrah menggantikan ayahnya. وتولى بعد ذلك نقابة الأوقاف وإدارة أوقاف الأشراف عموما. فكان صاحب مظهر كبير في الثراء والدنيا وتعظيم الناس ومحبتهم له. Dan kemudian beliau memimpin sebagai pemangku atau kepala suku dari seluruh para asyraf, para syarif di seluruh tempat. Dan beliau mendapatkan kedudukan mulia, dihormati, diagungkan oleh orang. Beliau juga sebagai orang yang berharta dan memiliki kekayaan yang luar biasa. أبوه سيدنا عيسى النقيب أو الرومي أو الأزرق كما سمعتم كان نقيبا للأشراف وصاحب مظهر في العراق. Ayah beliau yang bernama Sayyidina Isa Ar-Rumi yang dikatakan tadi Ar-Rumi seperti orang Rom atau orang Roma atau Azraq yang bola matanya biru dan lain sebagainya adalah orang yang memiliki kekayaan. عيسى هذا بن سيدنا محمد المحدث كان إماما وعالما ومفخرة من مفاخر العلم. Sayyidina Isa ini merupakan keturunan dari Sayyid Muhammad yang merupakan pakar hadis, memiliki keilmuan dan pengaruh luar biasa di bidangnya. فهو أول من سكن البصرة من الذرية هذه. Dan Sayyid Muhammad adalah sosok orang yang pertama kali menetap di kota Basrah. ابن علي العريضي. Putra dari Al-Imam Ali Al-Uraidhi. والعريضي هذا أول من هاجر إلى جهة المدينة بعد انتقال الذراري إلى العراق. سيدنا العريضي خرج من العراق وسكن مكانا قريبا من المدينة على بعد 4 أميال يسمى العريض بعدا عن الفتن والإشكال فسمي بالعريضي نسبة إلى المكان الذي سكنه حتى مات فيه وكان له فيه مسجد وقبر معروف يزار. Dan Imam Uraidhi ini adalah sosok orang yang pertama kali hijrah. Beliau setelah tinggal di Madinah mendapatkan kekacauan, kemudian pindah ke Irak, kemudian beliau keluar lagi hijrah dari Irak menuju Madinah. Beliau tinggal di pinggiran kota Madinah di satu tempat namanya Uraid. Di situ jaraknya 4 mil dari kota Madinah. Di situ beliau tinggal, kemudian beliau bangun masjid dan sampai beliau dimakamkan di sana sehingga diberi nama Al-Imam Ali Al-Uraidhi karena tinggal di tempat yang namanya Uraid. والعريضي ابن سيدنا جعفر الصادق. Dan beliau Imam Uraidhi adalah putra dari Imam Ja'far As-Sadiq. إمام العلم والحلم والتقوى. Imam atau penghulu dari orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bertakwa. أخذ عنه سيدنا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik belajar kepada beliau. وكان يقول الإمام أبو حنيفة لولا السنتان لهلك النعمان. أي سنتان؟ سنتان صاحب فيها سيدنا جعفر الصادق. قال لولا هذا السنتين أنا بهلك. علمي هذا كله ما ينفع إلا بالتزكية وبالنور الذي عرفه من سر سيدنا صادق. Dan kata Imam Abu Hanifah, kalau tidak ada hubungan persahabatan antara beliau dengan Imam Ja'far As-Sadiq, maka saya hidup di dunia ini dalam kehancuran. Tidak ada rasanya, tidak ada apa-apanya yang saya miliki dalam kehancuran. Karena berkat hubungan yang beliau jalin dengan baik antara beliau dengan Sayyidina Ja'far As-Sadiq, maka terasa indah kehidupan yang beliau jalani. والصادق ابن محمد الباقر. Dan Imam Ja'far As-Sadiq adalah putra dari Muhammad Al-Baqir. قال فيه النبي حديثا قبل أن يوجد. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam suatu hadis pastinya sebelum kelahiran Sayyidina Muhammad Al-Baqir. قال لسيدنا جابر بن عبد الله الصحابي. Beliau bersabda kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah. قال يا جابر يوشك أن يولد لولد الحسين ولد إذا جاء الناس في القيامة ينادى ليقم سيد العابدين. قال فيقوم ولده يعني سيدنا علي زين العابدين الملقب بالسجاد الذي كان له في كل يوم وليلة 1000 ركعة يصليها لله. Di mana Nabi SAW beliau bersabda kepada Sayyidina Jabir, wahai Jabir, saya mengira dan saya akan berharap akan lahir dari cucu saya yang bernama Husain seorang laki-laki, putra laki-laki yang mana nanti di akhirat ketika ada orang dipanggil ya rajul, ya ahlul ibad, wahai orang yang paling banyak ibadahnya, paling sempurna ibadahnya, maka berdiri dia, Sayyidina Ali, yang kemudian dipanggil Zainal Abidin, orang yang paling indah ibadahnya, orang yang paling bagus bentuk sujudnya daripada prediksi hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah li Jabir
يولد لولدي هذا ابن الحسين يعني سيدنا علي بن الحسين ولد يبقر العلم بقرا يعني يظهر أمور العلم قال إذا لقيته فسلم عليه مني. Kemudian Rasul juga bersabda kepada Sayyidina Jabir, dan juga akan lahir dari cucuku, yakni putra Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain adalah sesosok laki-laki yang akan memperbaharui semua ilmu pengetahuan. Dia memunculkan semua ilmu pengetahuan dan dia perbaharui semua bentuk ilmu pengetahuan tersebut dalam bentuk yang lebih baik. Kalau kamu ketemu dengan dia, maka sampaikan salamku kepadanya. كان يوم من الأيام جالس سيدنا الباقر فجاء الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري. Dan pada suatu waktu beliau Imam sahabat Jabir duduk ya, dan kemudian ketemu dengan ini Muhammad Al-Baqir. قال له رسول الله يقرئك السلام. Kemudian Sayyidina Jabir berkata kepada Sayyidina Al-Baqir, Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada beliau. اهتز قال كيف ذلك؟ Beliau kaget dan kemudian bertanya bagaimana itu bisa terjadi? فذكر له الحديث. Maka Sayyidina Jabir kemudian menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. والباقر بن زين العابدين وزين العابدين بن الحسين والحسين بن فاطمة وعلي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم صبته وريحانته من الدنيا. Dan beliau Sayyidina Muhammad Al-Baqir putra dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain, putra dari Sayyidatuna Fatimah, yang kemudian Sayyidina Husain adalah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya mewarisi segala keistimewaan dunia ada pada beliau. المهاجر جاء من هذه السلسلة ومن هذه التربية ومن هذه التنشئة. Maka Imam Muhajir lahir atau datang dari garis keturunan ini dan dididik dengan lingkungan pendidikan semacam ini. كان الناس مقبلين على أهل البيت في تلك الجهة التي هم فيها. Pada waktu itu di daerah tersebut orang-orang atau masyarakat sekitar sangat mencintai dan begitu nurut ya, begitu mengagungkan kepada Ahlul Bait keturunan Rasul. ظهر فيهم الغنى والترف والثراء. Mereka mengagungkan dengan menyanyikan lagu, menyanyikan pujian-pujian untuk mereka. حتى قال المؤرخون أن أولاد أهل البيت في ذلك العصر إذا خرج واحد منهم من محل الحمام حمامه كمارمندي هذا الحمام الخاص بالماء الحار تنتظره الجواري بمباخر الدخون يعني مظهر كبير من الثراء. Bahkan pada zaman itu diceritakan kalau ada seorang cucu Nabi, seorang keturunan Nabi Muhammad SAW keluar untuk ke hammam. Hammam tentunya bukan kamar mandi kata beliau, tapi semacam pemandian air hangat ya. Ketika ada seorang cucu Nabi keluar untuk ke pemandian air hangat, para masyarakat sekitar sudah rebutan ngarak. Dengan apa? Dengan dupa sudah siap dibakar dengan dupa ngarak karena mengagungkan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Muhajir ra'a anna hadha ma yahfaz ad-durriyah. Kemudian Sayyidina Al-Muhajir melihat hal semacam ini bukanlah satu hal yang dapat menjaga kemuliaan seorang cucu Nabi. وفتن كثيرة محيطة بالعراق وما حولها لأنها كانت بلاد الخلافة في ذلك الزمن. Dan di samping itu juga fitnah tersebar begitu luas di daerah Irak, yang mana Irak ketika itu menjadi pusat pemerintahan khilafah. كان يفكر كيف ينقذ المنهج. Maka kemudian beliau berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan manhaj. وكيف يحافظ على الطريقة. Dan bagaimana cara untuk menjaga thariqah ini. أول ما فعله اتخذ مزرعة بعيدة من المدينة وجلس فيها مع أهله مدة من الزمن تقارب سنتين ما كان يخالط فيها الناس كثيرا. Hal yang pertama kali beliau lakukan adalah membeli sepetak tanah ya, yang berada di luar kota Basrah, jauh dari kota Basrah. Beliau buat sepetak tanah, beliau beli dan membuat perkebunan di sana untuk tempat bersembunyi dengan keluarganya. Subhanallah, ja'at fitnat al-qaramita qawm min an-nas عندهم عقيدة منحرفة سفكوا الدماء ودمروا الأراضي ودخلوا البصرة وسيدنا المهاجر في هذه الأرض ما كان موجود وسط المدينة. Dan pada waktu itu juga sedang terjadi panas-panasnya fitnah Qaramithah. Qaramithah kalau boleh kita ketahui adalah sekelompok kaum yang mana mereka memiliki akidah nyeleweng, akidah agak melenceng, di mana mereka suka menumpahkan darah dan suka melakukan kekerasan, suka bunuh orang. Dan di tengah-tengah terjadinya fitnah Qaramithah menyerang Irak, Imam Muhajir enggak ada di situ. Beliau di kebunnya menjauh dari masyarakat. فاستقر رأيه على الهجرة وشاور بذلك بعض قرابته وأحبابه. Kemudian mantaplah keyakinan beliau untuk berhijrah dan beliau berdiskusi dengan keluarganya. فعلا خرج ومعه جماعة من أهل بيته منهم ولده عبيد الله وزوجته وبعض أبناء عمومه وبعض خدامه كما سمعتم في المنظومة. Dan begitu juga kemudian terjadilah hikmah hijrah tersebut ya. Terjadi hijrah tersebut, beliau akhirnya keluar
bersama beberapa pengikutnya, di antara putra beliau Imam Ubaidillah, juga istri beliau dan juga sepupu-sepupu keluarga beliau dan para beberapa pembantu-pembantu beliau sebagaimana yang disebutkan dalam manzumah tadi. واضطر بسبب الخوف الذي كان منتشر والفتن أن يسلك طريق غير الطريق الطبيعي، سلك طريق أبعد حتى وصل إلى الحجاز. Dan karena beliau terpaksa untuk menghindari fitnah tadi yang sedang tersebar, beliau takut terkontaminasi dengan fitnah, akhirnya beliau memilih jalan, bukan jalan yang biasa dilewati orang, tapi jalan lebih jauh, muter beliau supaya tidak terkontaminasi dengan fitnah tadi. وتنقل في أكثر من بلد كما في بعض الروايات. Dan beliau pindah ke kota demi kota, tempat demi tempat sering sebagaimana yang diriwayatkan. ونزل المدينة واستقبل فيها من قرابته ومن أحبابه هناك. Beliau kemudian singgah di kota Madinah dan beliau mampir atau bertemu dengan kerabat-kerabat dan saudara-saudara beliau yang ada di Madinah. في ذلك العام الذي نزل فيه في المدينة جاء القرامطة إلى الحرم الشريف في مكة في موسم الحج وقتلوا الحجاج وأسالوا الدماء وعطلوا موسم الحج ووصل الحال إلى أنهم ردموا بئر زمزم بجثث المسلمين. Dan pada tahun yang sama, di waktu yang sama, Imam Muhajir sampai di Madinah. Di tahun tersebut orang-orang Qaromitoh juga masuk ke kota Mekah, nyerang para jamaah haji. Di mana ketika itu jamaah haji dibantai oleh mereka, darah mereka dialirkan di tanah haram. Mereka meliburkan, membuat kekacauan di tengah musim haji sampai luar biasa parahnya, di mana bangkai-bangkai jamaah haji, jenazahnya mereka lemparkan ke sumur Zamzam sampai ceritakan sumur Zamzam tertimbun dengan mayat-mayat jamaah haji ketika itu. وكان ينظر إلى هذا الذي يدور في العالم من حوله. Dan beliau melihat dahsyatnya hal yang terjadi pada waktu itu di sekitar beliau. مكث سنة في المدينة المنورة. Maka beliau merasa tidak nyaman untuk tinggal di Madinah. ثم حج في السنة التي بعدها. Dan kemudian beliau melaksanakan haji ngundur pada tahun berikutnya. ولعله لقي في الحج بعض أهل اليمن وحضرموت فرغبوه في المجيء إلى عندهم. Dan kemungkinan kata beliau ketika hajinya Imam Muhajir di Mekah beliau ketemu sama beberapa orang dari penduduk Yaman. Ketika itu mungkin orang Yaman mengajak beliau dan memotivasi beliau supaya hijrah ke Yaman. فاستقر رأيه على أن يسافر إلى اليمن وفعلا مشى إلى جهة اليمن. Dan kemudian beliau menetapkan keyakinannya untuk berangkat ke kota Yaman, ke negara Yaman, dan terbukti akhirnya beliau berangkat ke negeri Yaman. كان معه بعض أولاد عمومته. Dan pada waktu itu juga ikut serta bersama Imam Ahmad Muhajir adalah anak dari sepupu beliau, ponakan-ponakan beliau. فمنهم من استقر في تهائم اليمن وهم السادة أهل الأهدل من أولاد عم سيدنا المهاجر. Dan ada daripada keponakan-keponakan Sayyidina Muhajir tinggal di daerah Tihamah, di daerah Yaman. Di antaranya juga Bani Ahdal. Mereka adalah keponakan-keponakan dari Sayyidina Imam Ahmad al-Muhajir. بعضهم مستقر في وادي يقال له وادي سردد وهم السادة أهل القديمي. Dan beberapa juga ada yang tinggal di satu lembah, di satu desa, namanya desa Surdut. Yang kemudian kalau yang orang-orang tinggal di situ dari keluarga Al-Qudaimi. وسيدنا المهاجر واصل الرحلة إلى حضرموت. Dan kemudian Sayyidina Al-Muhajir melanjutkan perjalanan sampai ke Hadramut. ونزل دوعا في أول الأمر. Pertama kali beliau singgah di daerah bernama Daw'an. جلس مدة في الهجرين ثم الجبيل ثم جار قارة بني قشير. تنقل من مكان إلى مكان. Beliau dari Daw'an kemudian pindah ke Hijrain, tinggal di Hijrain, kemudian pindah lagi ke Qaurah Bani Jushair, kemudian ke Tihamah dan lain sebagainya, pindah-pindah dari desa ke desa di negeri Hadramut. إلى اليوم له بيت معمور في بلاد اسمها الهجرين من وادي دوعن. Bahkan sampai sekarang beliau punya rumah yang masih terjaga dan terawat di daerah Hijrain di Hadramut. كان آخر استقراره كما سمعتم في جهة شعب الحسيسة الذي يعرف الآن بشعب الإمام المهاجر أو شعب الأحمدين. Dan akhirnya kemudian perjalanan beliau berhenti di satu tempat, di satu lembah yang sampai sekarang dikenal dengan lembah Al-Husaysah, dan disitulah Al-Husaysah. Kemudian di situ dimakamkan Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. دعا إلى الله Kemudian beliau berdakwah kepada Allah. وأرشد. Beliau memberikan pelajaran kepada orang. جمع كلمة الناس. Beliau mengumpulkan orang-orang, kelompok orang. كان في حضرموت أنواع من الناس الخوارج وفيها آثار من الإباضية وفيها فتن متعددة. كلهم هؤلاء اجتمعوا تحت راية المهاجر لما رأوا فيه الإمامة والزعامة والهداية والصفاء والصدق والإخلاص أحبوه وتبعوه، فكان سبب في ترسيخ مذهب أهل السنة والجماعة في حضرموت من ذلك الزمن إلى الآن، وإندونيسيا تبع لهذا الكلام لأنها مرتبطة بهذا. Dan pada waktu itu negeri Hadramut hidup di dalamnya berbagai macam jenis manusia. Ada dari golongan ini, ada dari Khawarij, ada dari golongan itu, bermacam-macam golongan
dari berbagai golongan dikumpulkan oleh Sayyidil Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan mereka para golongan yang dari berbeda keyakinan tersebut melihat sosok Imam Muhajir adalah sosok yang luar biasa, memiliki sosok kepemimpinan, keilmuan, karismatik yang luar biasa, sehingga mereka berada di bawah naungan Imam Ahmad Al-Muhajir, belajar di bawah naungan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampai kemudian beliau menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah berkat Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan dari dulu sampai sekarang Hadramut terkenal sebagai lembah dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni berkat Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Bahkan Indonesia numpang madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada ajaran Imam Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. حمل معه الأموال الكثيرة من الذهب من أرض العراق إلى حضرموت. Beliau dalam perjalanannya dari Irak menuju Hadramut bawa bekal banyak, harta beliau dibawa. واشتغل في بناء شراء الأراضي والعمل في الزراعة حتى أحيا وادي حضرموت وهو كان صحراء ما هو أرض خضراء مثل ما هي بعد ذلك في زمن المهاجر. Dan kemudian beliau singgah sesampainya di Hadramut, beliau tidak tinggal diam. Selain berdakwah, beliau bercocok tanam, bertani, berbisnis, berdagang, berusaha untuk menghidupi beliau sendiri, sampai kemudian menanami daerah-daerah sekitar lembah tempat tinggal beliau, sampai Gunung Tandus kelas Huzaizah menjadi daerah yang subur berkat Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. حصن للناس الاعتقاد. Kemudian beliau mendapatkan keyakinan, orang-orang yakin dengan beliau. وقوى جوانب الاقتصاد. Dan kemudian beliau meyakinkan orang-orang dalam segi ekonomi. جمع القلوب على الله. Dan kemudian dari sektor ekonomi tersebut mereka dikumpulkan oleh Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir untuk diikutkan dan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. بقيت له أراضي وأعمال في العراق كل سنة يرسل من يحمل له المال من العراق إلى حضرموت ينفق في سبيل الله صدقات بناء شراء أراضي خدمة للمسلمين حتى غير الوادي كله فأحبه كل الناس. Dan harta beliau yang masih di Irak, beliau masih punya kebun. Di Irak beliau masih punya kebun yang kemudian hasil kebunnya setiap panen dikirim oleh putra-putra beliau ke Hadramut, dikirim ke Imam Muhajir. Di sana kemudian Imam Muhajir mensedekahkan hasil kebun yang di Irak kepada masyarakat. Sedekah dakwah. Sehingga seluruh masyarakat lembah tersebut cinta dan nurut kepada Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. قال سيدنا الإمام الحداد من البصرة الخضراء يخترق القرى. Kemudian dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, dari Basrah yang hijau, Basrah yang subur, beliau datang ke tempat lembah yang tandus. ويلحق أغوارا لها بأكام يقطع الفيافي والصحاري ما عنده سيارة ولا طائرة ولا سفينة ولا على الجمال تعب أيام وليالي وشهور في السفر من مكان إلى مكان. Dan kemudian beliau menembus perjalanan lewat padang pasir, naik turun gunung, gurun dan lain sebagainya, menerjang hembusan panasnya padang pasir dengan perjalanan yang sangat-sangat melelahkan. Tidak pakai mobil, tidak ada kendaraan, beliau tembus perjalanan lintas padang pasir dengan kesabaran. إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى وحط به أطنابه بخيام. Sampai kemudian beliau singgah dan sampai di satu lembah, di satu tempat yang penuh dengan berkah dan tempat yang diridhoi. Kemudian di situ didirikan tenda-tenda untuk tempat tinggal beliau. إلى أن قال بذرية مزمومة بزمامي. إيش الزمام هذا؟ قال من الحلم والتقوى وحسن شمائل كرام السجايا أردفت بكرامي. كرام بعد كرام، مخلصين بعد مخلصين، صادقين بعد صادقين، دعاة بعد دعاة، أولياء بعد أولياء، من زمان المهاجر إلى هذه الساعة ولا انقطع فضل الله عليهم أجمعين. Dan kemudian diikuti para keturunan-keturunan beliau, di mana keluarga Imam Muhajir dan keturunannya disibukkan dengan kedahsyatan mereka. Apa yang dahsyat dari mereka? Keilmuan, harta, kedisiplinan, kedermawanan, semuanya keluar dari keturunan Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari orang dermawan melahirkan sosok dermawan, orang alim melahirkan sosok alim, orang yang kaya melahirkan sosok kaya, orang terpandang melahirkan sosok terpandang. Semua kaum dari keturunan Sayyidil Muhajir Ahmad bin Isa menjadi orang-orang yang sukses, kaya, terpandang ilmu dan diikuti di tempat tersebut. له ولد اسمه عبد الله هاجر معه مدفون بحضرموت. Dan beliau punya satu putra bernama Abdullah yang kemudian ikut dengan beliau hijrah dan kemudian dimakamkan di Hadramut. يسمي نفسه عبيد الله تواضعا لله تصغيرا لاسمه. Kemudian beliau menamakan dirinya sebagai Ubaidullah, atau kalau Abdullah kita artikan sebagai hambanya Allah. Tapi kalau Ubaidullah, hamba Allah yang kecil, sebagai bentuk tawaduknya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. عبيد الله هذا له 3 أولاد. Kemudian Imam Ubaidullah punya 3 orang anak. علوي وبصري وجديد. Beliau punya 3 orang anak, Alawi, Basri dan Jadid. أما بصري وجديد فقد انقرضت ذريتهما في القرن السادس الهجري بعد 300 سنة حوالي من وقت المهاجر.
Adapun Imam Alawi, Imam Jadid dan Imam Basri, mereka keturunannya terputus sampai pada abad ke-6 keturunannya terputus. وأما علوي هذا فكل من ينتسب إلى آل أبي علوي أو آل با علوي من أهل البيت الطاهرين من ذرية الإمام المهاجر بحضرموت وإندونيسيا وشرق آسيا والعالم كله هم أولاد علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر. Dan sisalah putra beliau yang bernama Alawi, dan kelak dari Alawi inilah muncul keturunan-keturunan para habaib, para aulia yang ada di Hadramut, di Indonesia, para habaib keturunan Rasul, bahkan di seluruh dunia mereka merupakan anak cucu keturunan dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. ذكراه تجدد فينا الأمل والطلب لما عند الله تعالى. Peringatan seperti ini dapat memperbaharui pengetahuan kita dan harapan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. صدق وأخلص وما نسي الله له ذلك. Tentunya orang-orang yang begitu jujur dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita lupakan. كانوا يقولون ثلاثة لهم المنة على حضرموت. Maka dikatakan 3 orang yang memiliki peran besar bagi penduduk Hadramut. سيدنا المهاجر لما هاجر بالذرية من الفتن. Pertama Sayyidina Al-Muhajir ketika beliau hijrah karena menghindari fitnah. ثم الفقيه المقدم لما كسر السيف وأبعدهم عن منهج الحرب. Dan kedua Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ketika beliau mematahkan pedangnya dan meninggalkan peperangan. ثم سيدنا علي بن أبي بكر السكران في توثيق الأنساب وجمع الشجرة Kemudian المباركة. Sayyidina Ali bin Abi Bakar As-Sakran dalam peran penting beliau dalam menguatkan nasab dan silsilah dari keturunan beliau. وبعضهم يقول والشيخ سالم بن فضل بفضل لترتيبه أحزاب القرآن إلى اليوم في حضرموت أحزاب القرآن مرتبة من زمان سيدنا الفقيه المقدم والشيخ سالم بفضل رتبها متى يفتتح ومتى يختتم في كل فجر خميس كل مساجد تلك الجهة تختم القرآن ويتوجهون به إلى الله ما ينقطع مئات السنين. Dan kemudian dikatakan juga orang yang memiliki peran besar dalam masyarakat Hadramut adalah Syekh Salim bin Fadl Bafadl, di mana beliau memiliki peran besar bentuk pengajian Al-Quran, semaan Al-Quran bahasa kita di Hadramut, dari masjid ke masjid, di setiap masjid dari zaman beliau, zaman Faqih Muqaddam sampai sekarang pengajian Quran masih makmur terselenggara. Tiap minggu hataman Quran, semuanya beribadah, baca Quran dan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. يا طلاب العلم في هذا المسجد والرباط خصوصا ويا معشر الأحباب الحاضرين حافظوا على قلوبكم وضعوا فيها من يستحق الحب من أمثال هؤلاء النجوم الذين بهم عرفنا الله ورسوله. Dan ini kata beliau menasihati kita semua para santri khususnya dan seluruh jamaah pada umumnya, hendaknya kita menjaga hati kita untuk tidak mencintai orang yang pantas kita cintai, untuk tidak mencintai orang yang tidak pantas kita cintai. ما بيرضى سيدنا المهاجر ولا جده النبي محمد أن قلوبنا تحب لاعبين وفاسقين وكافرين ومغنين ورقاصين وأهل بعد عن الله. ما بيرضون أهل هذا المنهج بهذا. بدلنا الغالي بالرخيص. قلبك عزيز كريم له قيمة كبيرة عند الله، مشان هذا خلاك حاضر في مجالسهم، خلاك منتسب إليهم، خلاك محب لمنهجهم. لا ترخص بضاعتك اللي أعطاك الله إياها، ارفعها. أحب من يستحق المحبة، جالس من يستحق المجالسة، ولع قلبك بمن يستحق التولع واترك من لا يستحقه. Maka beliau sekelas Imam Muhajir dan keturunan serta para keluarga beliau tentunya tidak akan ridho kalau seandainya dalam hati kita ada kecintaan kepada orang-orang yang tidak pantas kita cintai. Mungkin hati kita condong cinta kepada para artis, kepada pemain bola, kepada pemain sinetron dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita meninggalkan mereka orang-orang mulia dari hati kita. Jangan sampai hati kita melenceng untuk mencintai orang-orang yang tidak pantas untuk kita cintai. Jangan kita buat murah manhaj ini. Jangan kita murahkan ajaran ini dengan mencintai orang-orang yang tidak pantas kita cintai. Orang-orang yang jauh daripada mereka. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita hadir majelisnya, mengizinkan kita untuk ikut thariqahnya, mengizinkan kita belajar ajarannya, tapi malah kita ganti kemewahan dan kemuliaan ajaran tersebut dengan remehnya cinta kita kepada orang yang tidak berhak untuk kita cintai. شعب الحسيسة هذا أخربه بعض السلاطين وأحرقه فلم يبقى في أحد ساكن. Pada satu kejadian Syekh Husaisah atau lembah Husaisah ini pernah satu waktu di bumi hanguskan oleh pemerintah sekitar sehingga tidak ada orang yang tinggal di situ sekalipun. كنا إلى قبل 15 سنة تقريبا نجي إلى حضرموت مع الحبيب أبو بكر شيخنا وأبونا، الله يمتعه بكمال العافية، يجمعنا به في هذا المحل إن شاء الله في خير ولطف وعافية. كنا نجي
ما في المحل إلا القبر هذا في أعلى شعب وضريح سيدنا أحمد الحبشي في الأسفل ومسجد صغير. Dulu kata beliau 15 tahun yang lalu mungkin beliau datang bersama guru kita dan orang tua kita Habib Abu Bakar Al-Adni. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam kenikmatan dan kesehatan. 15 tahun yang lalu beliau datang ke Hadramut bersama Habib Abu Bakar dan melihat di Husaisah nggak ada apa-apa, tandus, cuma ada makam Imam Muhajir di atas bukit dan makamnya Imam Ahmad Al-Habsyi. كان يفكر كيف نصلح في هذا المحل. Kemudian Habib Abu Bakar berpikir bagaimana cara kita memperbarui tempat ini. فاعتنى أولا بالحولية المباركة. Maka kemudian beliau merintis satu acara haul yang penuh dengan berkah. كانت عبارة عن حول صغير يأتون يقرؤون ياسين ويدعون الله ويذهبون قليل من يحضره ما يعرفونه كثير في حضرموت. Pada mulanya acara haul beliau diadakan dalam bentuk yang sederhana kecil, hanya didatangi masyarakat sekitar baca yasin kecil-kecilan, tidak ada yang tahu. وسع دائرة الحول. Kemudian meluas ini pengaruhnya haul. ثم بنى المسجد. Sehingga di situ dibangun masjid. بنى الرباط في المحل المبارك. Sehingga di situ juga dibangun pondok pesantren di tempat tersebut. وصار هذا المحل الآن شعب عامر في طلبة العلم وحولهم المعلمين ويأتون إليه الناس من كل محل وتصلى فيه صلاة الجمعة وسط الشعب. Dan kemudian jadilah sekarang lembah tersebut yang tadi sepi, tandus, tidak ada apa-apa, sekarang jadi lembah yang dipenuhi dengan para penuntut ilmu, para ulama, para orang soleh, para orang ahli ilmu. Mereka datang, bahkan orang-orang seluruh dunia berlomba-lomba datang ke tempat tersebut dan sampai sekarang diadakan sholat Jumat di tempat tandus yang dulunya tidak ada tempat sama sekali. الفقير رافقت الحبيب أبو بكر وهو يتفقد كل سنة. صلح المسجد هنا، صلح كذا هنا، نوسع الزيارة كذا. الآن أضاف الكلية للأولاد قبل كم سنوات وهذا العام تفتتح كلية للبنات وعندنا في هذا الرباط كل سنة دفعة من الشباب يلحقون بذلك الرباط. الله يبارك فيهم ويفتح على من ذهب ومن سيلحق. جزاهم الله عنا خير. كلهم هؤلاء شيوخنا ورجالنا لسان حالهم ما أخبر الله في القرآن. إنما نطعمكم لوجه الله ما لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا حتى مدح ولا ثناء لأنهم يعرفون الذي يعاملونه كما قلت لكم في أول الكلام ولغير الله ما قصدوا. Dan kemudian beliau Syekh Samih selalu mengikuti perkembangan yang diadakan oleh Al-Habib Abu Bakar dalam proses pembangunan lembah Husayyisah tadi. Bermula dari masjid, kemudian beliau menambah di sebelah sana bangun satu bangunan, di sebelah sini nambah satu bangunan, sampai kemudian bangun pesantren. Dan sampai sekarang beberapa tahun belakangan ini kemudian nambah adanya universitas di sana. Dan akhir-akhir ini juga dibuka universitas untuk mahasiswi atau pelajar perempuan. Dan alhamdulillah pondok pesantren kita tiap tahun juga ngirim ke sana santri-santri untuk belajar di sana. Semoga Allah gampangkan jalan kita untuk ke sana setiap tahunnya. Dan ini semua usaha yang kita lihat dari guru-guru beliau, kata beliau, guru-guru kita, bagaimana memakmurkan satu tempat dan tujuan mereka mutlak, bukan ingin mendapatkan balasan, bukan ingin mendapatkan pujian, akan tapi liwajhillah, mutlak karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, wali ghairillahi ma qasadu, mereka tidak bertujuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. البارحة كان الحول في شعب المهاجر ونحن هذه الليلة إن شاء الله ما قسمه الله لهم هناك ولا واحد منا إلا يدخل في بركته إن شاء الله. ما نخرج من هذا المحل إلا مزودين بنور وخير وبركة وفتح ومنح وعطاء لأن ربنا كريم. حاشا الله يخيبنا ونحن ذكرنا أحبابه وأولياءه وهم الواسطة بيننا وبين نبينا في صلة العلم والولاية والصلاح. الله يدخلنا مداخلهم في عافية. Dan tepatnya pada kemarin malam Senin di Husaysah diadakan haul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Seperti yang kita adakan pada malam hari ini. Kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga apa yang mereka dapatkan di sana daripada rahmatnya Allah juga dapat kepada kita, tidak kurang sedikit pun. Dan minta semoga apa yang mereka dapat di sana, kita juga dapatkan di sini. Jangan pernah putus asa karena Allah dermawan, Allah tidak pelit. Dan kita berharap semoga nanti kita keluar di sini, kita semua per orang membawa bekal, membawa tempat yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yaj'alha sa'at al-'ata wa sa'at al-safa wa sa'at al-fath wal manah. اللهم بسر المهاجر وبسر الفقيه وبسر الأكابر من أهل بيت نبيك ومن علماء أمته ومن الأولياء والصالحين في هذه الجهات ومن فيها بطلبة العلم هؤلاء ومن معهم إلا ما أكرمتنا أجمعين. تفضلت علينا أجمعين، جعلتها ساعة من ساعات العطاء. ما نوبوا أشياخنا وما توجهوا به إليك في نياتهم وفي مجالسهم في معاهدهم وفي أربطتهم، أسألك اللهم نصيبا من ذلك، وافتح على طلاب العلم هؤلاء بالخصوص وعلى الحاضرين أجمعين وعلينا وعلى أحبابنا كلنا يا رب العالمين. افتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، اجعل لنا من كل هم فرجا،
من كل ضيق مخرجا، من كل عسر يسرا، من كل بلاء عافية. واجعل هذا المكان محصن بالأسوار المنيعة من العلم والدعوة والإخلاص والصدق والإقبال عليك وحسن التوجه إليك، وعام بعد عام يا رب في زيادة من الخير وفي زيادة من الإقبال وفي زيادة من الفتوح وفي زيادة من المنوح، وفي حفظ لنا ولهؤلاء الشباب من جميع البليات والأمراض. عجل اللهم برفع البلاء والوباء عن إندونيسيا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة، وأمتعنا بصالحي الزمان وعلماء الزمان وأولياء الزمان، شيخنا وبإمامنا الحبيب أبي بكر خاصة. أمد اللهم في عمره مع الصحة مع العافية مع اللطف، أريه فينا وفي طلاب العلم هؤلاء وفي أحبابنا وفي طلابه وفي أحبابه أجمعين في كل مكان. أرنا وأريه فينا ما تقر به عينه وما تقر به عين سيدنا محمد. اجعل هؤلاء الطلاب من أهل الفتوح والمنوح والقيام بشؤون الدعوة التي سلك فيها هؤلاء الرجال على الصدق والإخلاص وحسن الوجهة إليك وحسن المعاملة معك. وأعد علينا عائدات هذه الذكرى في ألطاف وعوافي. اقضي لنا جميع الحاجات واغفر جميع الذنوب والسيئات، وبلغنا وهؤلاء الأحباب رفيع الدرجات. واجعل هذا المحل معمور بما كان معمور به تلك الأماكن وتلك الساحات وتلك المواطن يا رب، نيات من نياتهم ومقاصد من مقاصدهم وإخلاص من إخلاصهم وصدق معك من صدقهم. إن لم نكن نحن أهل ففي فيض فضلك وعطائك والوسائط الكبيرة هذه ما يدخلنا في ذلك بمحض فضلك ومنك يا رب العالمين. أعد علينا هذه الذكرى إن شاء الله سنين بعد سنين في زيادة من الخير وفي زيادة من الإقبال، وبلغ طلاب العلم المسافرين على أحسن الأحوال مع اللطف والعافية، وأتي بعدهم بمن مثلهم وخير منهم وزيادة من الخير. واجمعنا دائما على ما يرضيك عنا في عوافي وألطاف، حسا ومعنا ظاهرا وباطنا، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.